عاكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعودك في الدارين إننا صبرا متى تدعو الأهوال ينهزم وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم برنحت عذبات البهير حصبا ورب العسى بالعس بالنغم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يصلون في المسجد الأقصى في الحرم بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي الختام أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا وسع الكرم ومن تكون برسول الله نصرته إحدى القوم والأسد في أجابها تجب ومن تكون برسول الله نصرته إحدى القوم والأسد في أجابها تجب ومن تكون برسول الله نصرته إحدى القوم والأسد في أجابها تجب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الفتوح والمنوح والرسوخ والتوبة النسوخ وصلح الجسد والروح والتأسي والالتحاق بالصالحين قيم سيده على شرور وسيئات والقبور وسيدهم الممدوح روحي كل روح وطبيب كل مجروح سيدي من يغدر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم يا الله يا نور يا حق يا مبين. اللهم يا الله يا نور يا حق يا مبين. افتح قلبي افتح قلبي بنورك وعلمني من علمك واحفظني بحفظك وفهمني عنك وبشرني بك وسبب لي سببا تغنيني به من الفقر وتعزني به من الذل وتصلح لي به الدنيا والآخرة وتوصلني إلى به إلى جنة الفردوس. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. يا نعم المولى ويا نعم المولى ويا نعم النصير ويا نعم النصير. صل وسلم عدد علمك على سيدنا محمد من جعلته لنا حرزا هريزا وعلى آله وصحبه وانصرنا به والمسلمين بأسراره وينصر الله وينصرك الله نصرا عزيزا. الفاتحة. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كريم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما كنا لنتفق لولا أن وفقنا الله وما كنا لنجلس في هذا المجلس المبارك لولا أن أجلسنا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله مع النبي بعده. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح. sama-sama. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح. اللهم صل على سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى قلبه في القلوب وعلى منظره في المنازل وعلى سمعه في المسامع وعلى حركته في الحركات وعلى سكونه في السكنات وعلى قعوده في القعودات وعلى قيامه في القيامات وعلى لسانه البشاش الأزلي والختم الأبدي. صلى اللهم وسلم عليه وعلى آله وصحبه عدد ما علمت وملء ما علمت بحق اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك وسلم عليه وعلى آله وسلم عليه وعلى آله سلاما يعدل سلامهم سلامه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحييكم تحية أهل الجنة تحية أهل لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المفروض أن تأتينا المائدة. لا، من المفروض أن المائدة يؤتى بها كل الإتيان. الآن المائدة الكبيرة، المائدة النبوية حضرتكم الله الحمد لله. كم نحن سعداء بحضوركم بهذا الحضور والنور والحضور وانشراح الصدور. ما شاء الله. نشكركم يا الشيخ فادي فؤاد صيد. هذا اسم علامة، اسم يذكرني أنا إلى قول بعض الصحابة إذا التقوا برسول الله فداك أبي وأمي. ماذا؟ فداك أبي وأمي. فادي هذا اسم الفاعل من فدا يفدي. فداك أبي وأمي. Yang bagi yang baru tahu fidaka, tebusan kamu adalah orang tua saya dan ibu saya. Luar biasa. Ada pernah sumpah di negeri Manado Raja, kalau engkau tertahan dan tidak bisa jemput kecuali bapak dan ibu, saya tebus fidaka abi. Luar biasa. Coba fidaka abi wa ummi. Fidaka abi wa ummi. Warnanya baina yaday Rasulullah fidaka abi wa ummi. Hadi hiya kalimatuhum idza taqaw bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadal Arab, orang Badui, al-Badui, fidaka abi wa ummi. Walau lam yakun ya'rifu kullal ma'rifah. Badui. Jadi nashkurukum ala hudurikum wa ala tasharufikum wa la tabrikum wa ijazatikum wa tabrik kulla tabrik. Berbahagia kalian kedatangan besar. Kitab yang akan dibahas oleh beliau kitab orang besar Abuya Muhammad Sayyid Muhammad. Itu yang termasyhur. Dan yang umpatan waktu itu Syekh Ahmad saya siapa? Abdullah Haruri Al-Habsyi. Laula al-masyhur la halakal masyhur. Sekarang kita beliau udah cetak di mana-mana. Lah termasuk Asy-Syiratul Mustaqim. Yang benar itu. Bukan Syiratul Mustaqim idofa. Orang Indonesia rata idofa. Syiratul Mustaqim nah salah. Ya karena enaknya lemesnya apa idofa. Tapi salah. Yang benar Asy-Syiratul Mustaqim. Dan kitab yang kecil dibahas selama 3 hadis ini bahwa barokah untuk umat ini.
tetap mutamassiki bi ahli sunnah wal jamaah. Jangan rong-rongan dari mereka yang benci ahli suwajah. Hatta Allah Muhammad wad'uhuma jamban bijambin hida'uhu. Nama Muhammad saja. Ya, kata Wahabi, hadza ghuluwun. Allah menuhankan Allah. Tahlihu Muhammad la kala sebakalla Allah. Lalu nabki ala hada ar-ra'yi fatahahu Allahu qulubahum. Ya Allah, hatta nadri bihadal masjid al-mubarak wa khuduruhu Allah. Hada min fadli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Antum ta'alim Allah wa rasuluh. الذنب الأعظم كما قال الشيخ داود الكبير الذنب الأعظم شهود معصية الله ثابتا بنفسه. هذا في طبقات الصغرى من شعراني طبقات الكبرى على الوهاب الشعراني المكبر. أنتم تتعلمون بعدين كم نفر نظام 100 ولا كم كتاب الصراط المستقيم. على شيء الإمام هاروري أمين الهاروري عبد الله هذا أشعري زمانه ماتريديا أو ماتريدي زمانه أشعريا. وسعى أنت تكون أنت تلميذا لهذا الشيء الكبير. نشكركم. يا محمد عبد الأمين الهاروري توفي خلاص. Sezaman ala zamannya Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Yang ngalami waktu itu belum sempat. Ya. Dan semua. Dan beliau hadis ini membentengi kalian. Kita semuanya orang Indonesia. Dari faham-faham yang melancang. Ya ahli sunnah wal jamaah mereka ngaku isman. Lakin i'tiqadan wa qalban la. Hum yuharimun al-maulid yuharimun haun. Ayah sidi ada at-talamidukum wal mahadukum Allah. In ana illa khuwaitimukum khidmatan la ba'sa biha. Bupayu gora ada khidmat. إن شاء الله هذا تلاميذكم يا الله يبارك فيه يبارك فيكم. هذا إن شاء الله ادعوا لهم ولنا بالخير والسعادة وختم الخاتمة أهل السنة والجماعة. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. المأذون كل إذن ورسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى حركة هذا القطاع لولا إذن الله ولا شفاعة الله لم يكن. حتى حركة الأوراق وشأنكم آدم قيل هو آدم في الدفاع موجود. قال آدم به uniluhu alal maratib. Lah siapa nahnu, apalagi kita yang buat siapa-siapa. Nabi Adam. Seluruh malaikat sujud pada beliau, bukan sujud nyembah, tapi sujud tahiyatin wan hinain, hormat. Seperti pas kiblat hormat ada bendera. Ini saja kami mohon sebelum pidato Syekh
Fadi Fuad dan sambutan dari NU cabang Brebes. Ya. Ya, tapi dalam hati tetap merestui kita bersama. Ya, monggo dihada nufaidul amr wal waqt wal zaman lihadratihi Syekh Fadi, bukan Fadi Indonesia, Fadi mimman qala fidaka abi wa ummi. Maka tebusan jenengan bapak dan ibu. Kalau terpaksa kamu harus, wahai Nabi, enggak bebas dari tahanan, dari apa, kecuali bapak ibu, saya ridho bapak ibu saya jadikan tebusan. Wah, luar biasa. Ya, kalian kalau orang baca Buddha jangan ramai, udah tebusan luar biasa. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، غفر الله لي ولكم، أماتني والله وإياكم على التقوى. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وجميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل والصالحين. نذكر بإخلاص النية لله تعالى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال القول والعمل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Di sini Syekh Fadi telah membuka majelis kita dengan membaca basmalah, hamdalah serta salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga mengingatkan kita semuanya, marilah kita mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang maknanya sesungguhnya diterimanya amal solih kita, sahnya amal solih kita hanyalah dengan niat yang baik dan niat yang benar. Dan kita akan mendapatkan balasan pahala dari amal solih yang kita laksanakan sesuai dengan niat kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Ra'sul amri al-Islam وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau bersabda yang maknanya modal utama kita adalah keislaman kita. Kemudian tiang-tiangnya itu adalah melakukan sholat 5 waktu, kemudian bagian dari puncak amal kita yaitu dengan cara berjihad fi sabilillah. رأس الأمر الإسلام. الحمد لله أننا جميعا على هذا الدين العظيم، دين الإسلام. فما هو الإسلام؟ Jadi modal utama kita adalah dengan memeluk agama Islam.
Alhamdulillah kita telah dijadikan oleh Allah memeluk agama Islam ini. Lalu apa itu yang dimaksud dengan Islam? Man yujib? Ada yang bisa menjawab? Apa itu Islam? Ma huwal Islam? Pakai angkat tangan. Ana ujib. Jadi Syekh sendiri yang mau menjawab. Al-Islamu huwa ad-dinul haqq. Jadi Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Alladhi anzalahu Allah ala jami'il anbiya'i wal mursalin min awwalihim Adam ila akhirihim Muhammad alaihi wassalatu wassalamu ajma'in. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh nabi, seluruh rasul. Mulai dari awalnya nabi yang pertama yaitu Nabi Adam hingga nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa dinul malaikah. Agama Islam merupakan agama yang dipeluk oleh seluruh malaikat. Al-Islam huwa ad-din alladhi radiyahu Allah li'ibadihi wa amara al-kulla bittiba'ihi wa lam yartadi lahum dinan siwa. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam merupakan satu-satunya agama yang diperintahkan oleh Allah kepada seluruh hambanya untuk dipeluk. Dan Allah tidak meridhai satupun agama selain agama Islam. Huwa ad-din alladhi amarana Allah bis-sabati alayhi hatta al-mamat. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang Allah memerintahkan kita semua untuk tetap memeluk agama Islam sampai kita meninggal dunia. Al-Islam huwa dinul haqq. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Jadi agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang maknanya satu-satunya agama, inna ad-dina 'indallahi al-Islam, satu-satunya agama yang diridhai dan diterima oleh Allah yaitu agama Islam. Wallahu ta'ala qala wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya janganlah sekali-kali kalian meninggal kecuali kalian dalam agama Islam. Idzan al-Islam huwa ad-din. يعني ما يدين به الشخص ما يعتقده بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء خيره وشره والقدر. Jadi agama Islam adalah agama yang dipeluk oleh seseorang, yang diridhai, yang diyakini olehnya, yang diimani olehnya terhadap Allah Subhanahu wa taala, kepada rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para malaikatnya, hari akhir, qada dan qadar. Wa kullul anbiya'i atau bihadha ad-din al-'azim. Kulluhum qalu la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah tuflihu. Jadi agama Islam adalah agama yang dipeluk dan dibawa oleh seluruh para nabi, seluruhnya. Mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qulu la ilaha illallah tuflihu. Artinya, ucapkanlah bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka kalian akan selamat, akan beruntung. Atba'u Sayyidina Adam kanu yaquluna la ilaha illallah Adam wa Rasulullah. Jadi pengikut Nabi Adam, mereka mengatakan la ilaha illallah Adam Rasulullah. Atba'u Sayyidina Ibrahim qalu
لا إله إلا الله إبراهيم رسول الله. Dan pengikut Nabi Ibrahim mereka mengatakan la ilaha illallah Ibrahim Rasulullah. أتباع سيدنا موسى الذين اتبعوه بحق قالوا لا إله إلا الله موسى رسول الله. Begitu juga dengan pengikut Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa. Pengikut Nabi Musa yang mengikutinya dengan benar. Mereka mengatakan la ilaha illallah Musa Rasulullah. وكذلك أتباع سيدنا عيسى الذين اتبعوه بحق قالوا لا إله إلا الله عيسى رسول الله. Begitu juga pengikut Nabi Isa yang mengikutinya dengan benar, mereka mengatakan la ilaha illallah Isa Rasulullah. ونحن أتباع سيدنا محمد نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. عيدوها جماعة لا إله إلا الله محمد رسول الله. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. Pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya kita mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hidup meyakini dua kalimat syahadat, dalam meyakini dua kalimat syahadat, dan juga nanti akan dibangkitkan oleh Allah atas dua kalimat syahadat. Amin. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, ucapan yang paling utama yang aku ucapkan dan juga seluruh nabi sebelumku adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wa ma'naha la ahad yasihq an yu'bada an yutadhallal lahu nihayat at-tadhallul illa Allah azza wa jalla. Makna dari kata la ilaha illallah adalah bahwasanya tiada sesuatu pun yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk mendapatkan perendahan diri sampai ke puncak perendahan diri kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. فنحن لا نعبد الأنبياء. Jadi kita tidak menyembah para nabi, ولا نعبد الصالحين. dan kita juga tidak menyembah para orang soleh. لا أحد يستحق أن يعبد أن يتذلل له نهاية التذلل إلا الله عز وجل. Jadi tidak ada sesuatu pun yang berhak untuk disembah. Tidak ada sesuatu pun yang berhak mendapatkan puncak perendahan diri kecuali Allah Subhanahu wa taala. إذا الإنسان صار مكلفا لا سبيل له للنجاة من النار والفوز بالجنة إلا بالوفاة على الإيمان. Jadi seorang manusia jika dia telah mencapai batas mukallaf, dia sudah menjadi seorang mukallaf, maka tidak ada lagi jalan baginya untuk selamat dari neraka dan untuk bisa mendapat kebahagiaan yang kekal abadi di surga nanti kecuali dengan meninggal dalam kondisi beriman. Al-jannatu laha muftah. Surga itu mempunyai kunci, ada kuncinya. Wa muftahuha al-wafatu 'ala al-Islam. Dan kunci masuk surga adalah meninggal dalam memeluk agama Islam. An-Nabi alaihi salatu wassalam qala la yadkhulul jannah illa nafsun mu'minah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tidak masuk surga, tidak akan masuk surga kecuali seorang yang beriman. والإسلام له أقل. Dan Islam, memeluk agama Islam itu ada batas minimalnya. وله أكثر الأكمل. Dan juga ada batas paling sempurnanya. وله أهم أموره. Dan memeluk agama Islam juga ada urusan atau perkara yang paling penting di antara perkara lainnya. وكذلك الإيمان له الأقل. Dan begitu juga beriman itu ada batas minimalnya. وله أهم أموره. Dan perkara iman juga ada perkara yang paling utama. وله الأكمل. Dan ada juga perkara iman yang merupakan batas paling sempurnanya. فما هو أقل الإسلام؟ Jadi apa itu batas minimalnya Islam? هو النطق بالشهادتين. Yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. وأقل الإيمان Dan batas minimal iman adalah هو التصديق القلبي بمعنى الشهادتين. yaitu membenarkan di dalam hati terhadap makna 2 kalimat syahadat. وأما أهم أمور الإسلام فهي الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Dan perkara yang paling penting dalam masalah keislaman yaitu 5 perkara. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian sholat 5 waktu, zakat, haji bagi orang yang mampu, dan juga puasa di bulan Ramadan. وأما أهم أمور الإيمان الستة: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Dan perkara yang paling penting dalam masalah keimanan adalah 6 rukun iman. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitab suci Allah, para rasul Allah, hari akhir, dan juga beriman terhadap al-qadar khairihi wa syarrihi. ليس المعنى أنه لا يوجد أمور إيمانية غير هذه الستة، إنما هذه أهمها. Jadi bukan berarti tidak ada perkara keimanan kecuali hanya 6 ini saja, tidak. Ada perkara-perkara lain dalam masalah keimanan, tapi 6 perkara ini adalah perkara yang paling penting. كما أنه ليس معنى أهم أمور الإسلام الخمسة أنه لا يوجد غيرها، بل هذه أهمها. Begitu juga tadi ketika kita membahas tentang 5 perkara paling penting dalam masalah keislaman, bukan berarti tidak ada lagi perkara lain selain 5 itu, tapi apa? 5 tersebut adalah perkara yang paling penting. ثم هناك الأكمل للإسلام والإيمان. Kemudian ada batas paling maksimal, paling sempurna dalam masalah keislaman. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي الإيمان الكامل. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda di dalam sebuah hadis yang maknanya, tidaklah seorang di antara kalian itu beriman dengan keimanan yang sempurna, kecuali jika hatinya sudah sesuai dengan apa yang aku ajarkan. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سلم المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي المسلم الكامل. إذا كان مسلم هذا مسلما بلسانه أو بيده، ليس معنى ذلك أنه خرج من دين الإسلام، بل من صفات المسلم الكامل
أن المسلمين يسلمون من لسانه ويده. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda dalam sebuah hadis yang maknanya al-muslim, yang dimaksud dengan al-muslim di sini adalah seorang muslim yang sempurna, yaitu orang yang mana orang-orang muslim lain itu selamat dari gangguan lisannya dan juga gangguan tangannya. Artinya bukan berarti bahwasanya orang-orang selain itu maka dia tidak berislam, bukan. Tapi apa? Orang yang Islamnya sempurna adalah orang yang tidak menyakiti orang muslim lain dengan ucapannya ataupun perbuatannya. إذا رأس الأمر الإسلام. Jadi modal utama kita adalah memeluk agama Islam. من فارق الدنيا على غير الإسلام خلد في النار أجارنا الله وإياكم من دخولها. Dan barang siapa yang meninggal tanpa membawa agama Islam, meninggal dalam kondisi non-muslim, maka dia nanti di akhirat tempat kembalinya adalah neraka, kekal abadi di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari hal itu. Amin. Wa amuduhu as-salat. Tiang keislaman adalah salat. Afdalul a'malil 'amaliyah al-badaniyah hiya as-salat. La siyama as-salawat al-khams al-mafruḍah. Maknanya adalah bahwasanya amal perbuatan yang paling utama itu salat. Terlebih lagi salat 5 waktu yang hukumnya fardu. Wa afdalun nawafil hiya nafilatus salat. Dan perbuatan sunnah yang paling utama yaitu apa? Salat sunnah. Lakin Allah tabaraka wa ta'ala la yaqbal al-a'mal illa bi an takuna muwafiqatan lima warada 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadah apapun kecuali amal ibadah itu sesuai dengan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa kull man shalla takunu salatuhu maqbula 'inda Allah atau sahihah. Jadi tidak semua orang yang melakukan perbuatan salat maka salatnya itu akan diterima oleh Allah. Tidak semua orang yang melakukan gerakan salat maka salatnya itu sah. الصلاة الصحيحة هي الصلاة الموافقة للأركان والشروط التي اجتنبت بها المبطلات. Salat yang sah adalah salat yang sudah memenuhi seluruh syarat-syarat sahnya dan juga memenuhi seluruh rukun-rukunnya, dan orang yang melakukan salat itu telah meninggalkan seluruh atau segala hal yang membatalkan salat. Wal akmalu huwa an tu'adda al-arkan wash-shurut kama warad wa an tujtanab al-mubtilat wa tujtanab al-muharramat wa tujtanab al-makruhat wa yu'ta binawafiliha. Dan yang lebih sempurna adalah dengan cara salat memenuhi seluruh syarat-syaratnya, memenuhi seluruh rukun-rukunnya, meninggalkan seluruh hal yang membatalkannya, meninggalkan seluruh hal-hal yang diharamkan dalam salat, meninggalkan seluruh hal-hal yang makruh di dalam salat, dan melaksanakan kesunahan-kesunahan di dalam salat. Wa kullu dhalika bi niyyatin khalisatin lillahi azza wa jalla. Dan seluruh hal itu dilakukannya dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. أحد الصحابة لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة دخل المسجد يريد الصلاة. Ada sebuah kisah,
Suatu ketika salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid Rasulullah untuk melaksanakan salat. Sahabat tersebut ingin salat. فاتجه ناحية القبلة كبر قرأ ركع اعتدل سجد فعل الركعة الثانية ثم جاء إلى النبي ليسلم عليه فنزل الوحي على رسول الله أن هذا لم تصح صلاته فقال له النبي اذهب فصل فإنك لم تصل. Jadi sahabat tadi itu apa? Akhirnya melaksanakan sholat, dia menghadap kiblat, takbir, membaca Al-Fatihah, ruku', sujud, kemudian berdiri untuk rakaat kedua dan seterusnya sampai salam. Kemudian apa? Sahabat tadi itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turunlah wahyu kepada Rasulullah bahwa sholat orang ini, sahabat tersebut tidak sah. Rasulullah kemudian mengatakan kepada sahabat tersebut, kembalilah kemudian sholat, ulangi sholat kamu. فعاد الرجل إلى حيث كان وفعل كما فعل في المرة الأولى وجاء إلى النبي للمرة الثانية ليسلم عليه فنزل الوحي على رسول الله أن هذا الرجل لم تصح صلاته فقال له النبي اذهب فصل فإنك لم تصل. Kemudian apa? Sahabat tadi itu pun kemudian kembali ke tempat asalnya, melakukan sholat seperti sedia kala. Setelah melakukan sholat seperti itu, kemudian apa? Dia datang kembali kepada Rasulullah untuk mengucapkan salam kepada Rasulullah. Datanglah wahyu kepada Rasulullah bahwa sholat orang ini tidak sah. Rasulullah kemudian mengatakan kepada sahabat tersebut, kembalilah dan ulangilah sholat kamu karena sholat kamu tadi itu belum sah. فأعاد الرجل للمرة الثالثة وللمرة الثالثة فعل كما فعل في المرة الأولى وعاد ليسلم على النبي ولمرة ثالثة نزل الوحي على النبي أن هذا لم تصح صلاته. النبي ظن أنه يحسن الصلاة ولكنه فعل شيئا أفسدها لكن هذا الرجل قال للنبي بعد ذلك يا رسول الله لا أعلم غير هذا علمني كيف تكون الصلاة فعلمه الرسول. Untuk ketiga kalinya sahabat tersebut kemudian kembali ke tempat asalnya, sholat untuk yang ketiga kalinya seperti kali pertama, caranya seperti cara pertama. Kemudian setelah selesai datang kembali kepada Rasulullah, mengucapkan salam kepada Rasulullah. Kemudian apa? Datang wahyu, turun wahyu kepada Rasulullah bahwa sholat orang ini yang ketiga kalinya ini juga belum sah. Rasulullah apa? Menyangka bahwasanya orang ini, sahabat tersebut sudah tahu caranya sholat dengan sah. Akhirnya Rasulullah memerintahnya untuk apa? Mengulangi sholatnya. Akhirnya sahabat tersebut mengaku kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak bisa lagi melakukan sholat lebih baik dari ini. Artinya apa? Dia menyangkanya sholat ini sudah sah, tapi ternyata dia melakukan sesuatu yang menjadikan sholatnya itu batal. هذا الحديث طويل معروف عند المحدثين بالحديث الذي أساء في صلاته أي لم يحسن صلاته. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari sahabat tersebut cara sholat dengan sah, cara sholat dengan benar. Hadis ini adalah hadis yang dinilai oleh para ulama dengan hadis yang qawi, hadis yang kuat. Kemudian dan hadis ini disebut dengan dikenal dengan sebutan apa? Hadis al-musi sholatahu. Hadis tentang sahabat yang tidak tahu cara sholat. ماذا يفيدنا هذا الحديث؟ Jadi apa faidah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? مجرد القصد الحسن لا يكفي. Apa itu faidahnya? Yaitu
sekedar mempunyai maksud tertentu yang baik, maksud yang baik itu hanya ini saja tidak cukup. النية الحسنة لا تكفي. Niat yang bagus untuk melakukan sebuah perbuatan itu tidak cukup. بل لا بد من الأمرين. Tapi harus ada dua perkara. النية الحسنة Yang pertama adalah niat yang baik والعمل الصحيح الموافق لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kedua adalah niat yang baik itu disertai dengan perbuatan yang baik, yang sah, yang sesuai dengan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذا اختل أحدهما لا يكون العمل مقبولا عند الله. Jika salah satu dari dua perkara tersebut tidak terpenuhi, maka amal perbuatan itu tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. لذا على الإنسان أن يتعلم العبادات كيف تؤدى وبأي نية وكيف تكون النية كي يكون عمله مقبولا عند الله. Oleh karenanya, bagi setiap manusia, setiap orang harus belajar bagaimana tata cara melaksanakan amal soleh yang sah, yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, dan bagaimana dia melaksanakan itu disertai dengan niat yang baik, niat yang sesuai dengan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأما ذروة سنامه فهو الجهاد في سبيل الله. Adapun bagian puncak dari keislaman adalah jihad fi sabilillah. الجهاد جهادان. Jadi jihad itu ada dua macam. جهاد بالسنان وجهاد بالبيان. Jihad yang pertama adalah jihad menggunakan senjata. Sedangkan jihad yang kedua adalah jihad dengan cara memberikan penjelasan yang benar terhadap ilmu agama. الجهاد بالسنان يعني بالسلاح هذا نحن الأفراد لا نستطيع عليه يحتاج إلى الدول. Adapun jihad yang pertama yaitu jihad menggunakan senjata. Ini kita secara individu kita tidak mampu untuk melaksanakan hal itu. Ini butuh kepada kesepakatan dari sekian banyak negara untuk bisa terlaksana. أما الجهاد بالبيان فنستطيع عليه بإذن الله. Adapun jihad yang kedua yaitu jihad bil bayan, jihad dengan memberikan penjelasan yang benar. Itu kita insya Allah dengan izin Allah, kita masing-masing kita, individu kita mampu untuk melaksanakannya. لذا أحثكم على تعلم علم الدين وعلى نشره. Oleh karenanya, motivasi beliau untuk kita semuanya adalah mari kita belajar ilmu agama dengan benar, mari kita mengajarkan dan menyebarkan ilmu agama yang benar tersebut. من حبيبنا؟ Siapa orang yang kita kasihi, yang kita cintai? ما هذا نعسى أنتم؟ Kayaknya udah pada ngantuk ini. Gimana ini? من حبيبنا؟ satu من 10. Ini nilainya kalau dibanding atas dari 1 sampai 10 masih dapat nilai 1. Ini gimana ini? من حبيبنا؟ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2. Masih dapat nilai 2 dari 10. من حبيبنا؟ 5. Dapat nilai 5. بارك الله فيكم. من قدوتنا؟ Siapa panutan kita?
نقول رسول الله قدوتنا كلاما بألسنتنا أم مع التطبيق. Jadi kita mengatakan bahwa panutan kita adalah Rasulullah. Kita mengucapkan itu hanya sekedar dengan lisan kita, lidah kita saja, atau kita mengatakan itu disertai dengan penerapan yang benar, ma'at tatbiq. Na'sa. Udah pada ngantuk kata Syekh. من يحب رسول الله؟ أنا. من يحب رسول الله؟ Ana. 7. Nilainya 7. من يحب رسول الله؟ جيد. من أحب رسول الله تبعه. Orang yang ngaku mencintai Rasulullah, seharusnya dia mengikuti apa yang dia katakan dan diajarkan Rasulullah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai itu adalah orang yang mengikuti, taat terhadap orang yang dicintainya. Ta'sil ilaha wa tadda'i mahabbatahu. Masa kita bermaksiat kepada Allah sedangkan kita mengaku bahwa kita mencintai Allah? Man ahabba Rasulullah ittaba'ahu. Mada kana fi'lu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi orang yang mencintai Rasulullah seharusnya dia mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Ta'allum wa ta'lim, ilmun wa amal. Yaitu apa? Belajar dan mengajarkan. Kita mempunyai ilmu, kemudian menerapkan ilmu tersebut. Kana yatalaqqa ilm ad-din bil wahyi an tariq al malaikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertalaqi, belajar ilmu agama melalui wahyu dari malaikat. Thumma يعمل على نشر هذا الدين بين الذكور والإناث. Setelah belajar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian apa? Mengajarkan agama ini yang telah beliau pelajari ini kepada manusia, baik laki-laki ataupun perempuan. بين الكبار والصغار. Terhadap orang-orang yang sudah tua, sudah dewasa ataupun anak-anak kecil. ينشر علم الدين بين الإنس والجن. Beliau menyebarkan agama ini kepada kalangan manusia dan juga jin. فمن أحب رسول الله اتبعه في التعلم والتعليم. Jadi orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal belajar dan juga mengajarkan. Hayatul Islam بالتعلم والتعليم. Hidupnya agama Islam adalah dengan cara kita belajar agama dan mengajarkannya. Quwwatul Islam, intisharul Islam huwa بالتعلم والتعليم. Agama Islam bisa menjadi kuat, agama Islam bisa tersebar dengan cara kita belajar agama dan juga mengajarkannya. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta يرجع. يعني ثوابه كثواب الذي خرج مجاهدا في سبيل الله يقاتل أعداء الله لنشر دين الإسلام. هذا ثوابه الذي خرج لطلب العلم مثل ذاك. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau menyatakan yang maknanya barang siapa yang keluar untuk tujuannya adalah untuk mempelajari ilmu agama, maka dia memperoleh pahala seperti pahala orang yang berjihad fi sabilillah. Artinya, orang yang belajar mempelajari ilmu agama, keluar untuk mempelajari ilmu agama, dia memperoleh pahala yang begitu besar
seperti pahalanya orang yang berjihad fi sabilillah. والذي خرج لتعليم الناس الخير ثوابه أعظم. Dan orang yang keluar tujuannya adalah untuk menyebarkan dan mengajarkan agama kita kepada masyarakat, maka pahalanya lebih besar lagi. من علم 10 أشخاص. Orang yang mengajar 10 orang. ودعاهم إلى التطبيق فطبقوا. Kemudian orang ini mengajak 10 orang tersebut untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya. Kemudian mereka melaksanakan ilmu tersebut. كل من هؤلاء 10 له ثوابه. Maka setiap orang dari 10 orang yang diajari tadi itu mereka punya pahala sendiri-sendiri. والذي علمهم وأمرهم بفعل الطاعات فطبقوا ذلك له ثواب يشبه ثواب هؤلاء 10. Sedangkan orang yang mengajari 10 orang ini tadi, dia mendapatkan pahala yang serupa dengan pahala-pahala yang didapatkan oleh 10 orang tadi. فإذا علم 100 فله مثل ثواب 100. Jadi kalau orang ini mengajari 100 orang, maka orang ini dia mendapatkan pahala seperti pahala yang didapatkan oleh seluruh 100 orang tadi itu. والذي يعلم 1000 له مثل ثواب 1000. Dan orang yang mengajari 1000 orang, dia mendapatkan pahala serupa dengan pahala 1000 orang tadi itu. ليس فقط في حال حياته بل وبعد مماته. Bukan hanya ketika orang pengajar tadi itu masih hidup saja, tapi justru bahkan sampai orang yang mengajar tadi itu meninggal. كم يوجد شافعية في الأرض؟ Berapa orang yang mengikuti mazhab Syafi'i di muka bumi ini? بالملايين. Jutaan. يتعلمون مذهب الإمام الشافعي. Mereka semuanya belajar mazhab Syafi'i. ويطبقونه. Mereka mengamalkannya. فكم يكون سيدنا الإمام الشافعي له ثواب وأجر في كل يوم وفي كل لحظة في كل ساعة وكل لحظة. Jadi berapa coba bayangkan pahala yang didapatkan oleh Imam Sayyiduna al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu di setiap harinya yang di mana mazhabnya diajarkan dan diamalkan di seluruh muka bumi ini. فكم يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأجر والثواب في كل لحظة. Jadi bayangkan betapa banyak pahala yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap detiknya. فهو في ترق مستمر. Jadi Rasulullah itu selalu berada dalam penaikan derajat. تدعون محبة الرسول. Jadi kita semuanya mengaku mencintai Rasulullah. اعملوا على تنفيذ ما كان يفعله الرسول. اقتدوا به. اتبعوه في التلقي علم الدين من الثقات وفي نشر علم الدين بين الذكور والإناث الكبار والصغار لكي تلحقوا شيئا من الأجر والثواب لكم لآخرتكم بإذن الله. Hendaklah kita semuanya mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara belajar ilmu agama dan juga mengajarkannya kepada orang, baik laki-laki ataupun perempuan, yang sudah dewasa, yang sudah besar ataupun masih kecil, sehingga kita bisa mendapatkan sebagian dari pahala-pahala yang disebutkan tadi. فتلقوا من أساتذتكم. Jadi Syekh berpesan, marilah kita mengambil atau bertalaqi, mempelajari dari guru-guru kita. واعملوا بجد على أن تتعلموا وتحفظوا كلام العلماء. Dan marilah kita bersungguh-sungguh dalam menerapkan dan juga menghafal makalah-makalah yang disebutkan oleh para ulama. لتنقلوه كما ورد العلم. Agar kita nantinya bisa menukil atau menyampaikan ilmu tersebut
sebagaimana kita mempelajarinya. النبي ماذا قال؟ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa kata beliau? نضر الله امرأ. Semoga Rasulullah mendoakan, semoga Allah Ta'ala senantiasa menjadikan seseorang itu bermuka berseri-seri. سمع مقالتي. Yang mana orang tersebut mendengarkan makalah atau perkataan dari Rasulullah. فوعاها. Kemudian dia menghafalnya. فأداها كما سمعها. Kemudian setelah dia menghafalnya, kemudian dia mengajarkannya sebagaimana dia mendengarkan perkataanku. العالم. Seorang yang alim, حق العالم yang benar-benar merupakan seorang yang alim, من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. adalah orang yang benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولا يزيد من عند نفسي. Dan dia tidak menambah-nambahi dari kantongnya sendiri, dari pendapatnya sendiri. إلا ما يوافق قواعد الدين. Kecuali perkataan-perkataan atau tambahan-tambahan yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama. ونحن في هذا الشهر الكريم شهر ربيع الأول نهنئكم بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Syekh menyampaikan kepada kita semuanya selamat memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabi' al-Awwal. بعد الطعام والشراب هل تقولون شيئا؟ Setelah makan, setelah minum, apakah kita mengucapkan atau berdoa sesuatu? ماذا تقولون؟ Doa apa? Baca apa? الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. يعني تشكرون الله على هذه النعمة. Jadi kita habis makan, habis minum, kita mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Artinya apa? Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat makanan dan minuman. إذا الإنسان كان يشكر الله على نعمة الطعام والشراب فكيف بأعظم النعم ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو سبب لدخولنا في الإسلام لنجاتنا في الآخرة من النار لدخول الجنة أفلا يستحق منا الشكر؟ بلى. Jadi jika kita bersyukur kepada Allah atas nikmat makanan ataupun minuman, bukankah jauh lebih utama kita bersyukur kepada Allah atas dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini, yang mana Rasulullah adalah sebab kita bisa memeluk agama Islam, kemudian kita bisa selamat dari siksa neraka yang abadi di akhirat nanti, bisa masuk ke dalam surga yang kekal abadi. Bukankah ini lebih berhak untuk kita syukuri? Ya, berhak. أتعرفون من لا يحب ولا يفرح بمولد الرسول من هو؟ Tahukah kalian siapa yang tidak cinta, yang tidak suka dan tidak bahagia dengan dilahirkannya Rasulullah? Tahu enggak siapa itu? من؟ Siapa? الكفار. صحيح. بالنار. Yaitu orang-orang kafir. Benar kata Syekh. Benar. الشيطان. Begitu juga syaitan. Syaitan. لما ولد الرسول عليه الصلاة والسلام رن الشيطان رنة قوية من شدة غيظه لمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه علم أن هذا النبي سيكون السبب في دخول أكثر أهل الجنة الجنة. Jadi setan di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, setan merintih, menjerit sekuat-kuatnya. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab
dari masuknya sebagian besar penduduk surga ke surga. رن مثلها لما أخرج من الجنة ورن مثلها لما نزلت سورة الفاتحة. Setan juga merintih dan menjerit dengan sekuat-kuatnya ketika dia dikeluarkan dari surga. Setan juga merintih dan menjerit dengan sekuat-kuatnya ketika diturunkan dan diwahyukan surat Al-Fatihah. وأتباع الشيطان الوهابية في شهر ربيع الأول من كل عام يرنون رنات ورنات ورنات. Dan pengikut setan, siapa itu? Orang-orang Wahabiyah, orang Wahabi. Mereka di setiap syahr, di setiap bulan Rabi' al-Awwal, mereka setiap bulan, setiap tahun, mereka menjerit dan menjerit. يحرمون الاحتفال بمولد رسول الله. Mereka mengharamkan merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. لما؟ Kenapa? هل لأنهم يحبون الرسول؟ لا. Apakah mereka mengharamkan ini karena mereka mencintai Rasulullah? Tidak. عجيب. لما يحرمون الاحتفال بمولد النبي؟ Jadi aneh orang Wahabi itu. Mengapa mereka sampai mengharamkan perayaan Maulid Nabi? أنتم تحتفلون بمولد النبي؟ Kalian semuanya merayakan Maulid Nabi? الحمد لله. Alhamdulillah. اثبتوا على ذلك. Tetaplah kalian dalam hal itu. هذا فيه أجر وثواب عظيم عند الله لمن أخلص نيته لله. Hal ini ada pahala yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melaksanakannya dengan niat yang ikhlas karena Allah. أخبروني ماذا تفعلون باحتفال المولد؟ Coba sebutin, kasih tahu Syekh, apa yang kita laksanakan ketika Maulid? Apa? تصلون على الرسول؟ الله تعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالذي يصلي على الرسول يكون قد نفذ أمر الله وله ثواب وأجر وهذا أمر أمرنا به في القرآن الكريم. Jadi, jika di dalam Maulid, di saat perayaan Maulid Nabi, kita bersolawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah dan juga para malaikat yusallun, mereka bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Rasulullah. Artinya apa? Yang kita laksanakan bersolawat kepada Rasulullah, kita telah melaksanakan dan menerapkan perintah Allah, yaitu bersolawat kepada Nabi. أخبروني أيضا ماذا تفعلون باحتفال المولد؟ Kemudian apa lagi? Coba kasih tahu Syekh, apa yang kita laksanakan ketika merayakan Maulid? ماذا قالوا؟ Mada qalu. Enggak dengar. Apa coba? تقرؤون القرآن؟ قراءة القرآن فيها أجر وثواب. الله أمرنا بقراءة القرآن الكريم. Jadi ketika Maulid, ketika merayakan Maulid, kita membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, ini juga ada pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. ماذا تفعلون أيضا في احتفال مولد النبي؟ Coba apa lagi yang kita laksanakan ketika kita merayakan Maulid? أخبروني. Apa lagi? إطعام الناس، إطعام الناس إن كانوا فقراء أو غيرهم. الله تعالى قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Ketika Maulid kita memberi makan kepada orang Muslim,
baik orang yang fakir ataupun orang-orang selain orang fakir. Ini pun ada dalilnya dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka memberikan makan kepada orang miskin, memberi makan kepada anak-anak yatim, memberi makan kepada orang-orang yang asir. ماذا تفعلون أيضا باحتفال المولد؟ أخبروني. Coba apa lagi? Coba kasih tahu Syekh, apa yang kita laksanakan ketika merayakan maulid? Yasumun, as-siyam. الصيام في النهار الله أمر بالصيام والصيام فيه ثواب عظيم. النبي لما سئل عن صوم يوم الاثنين أشار على بصومه وقال في مثل هذا اليوم ولدت فأشار عليهم بصيامه. Jadi ketika kita merayakan maulid, kita berpuasa di siang harinya. Ini pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siyam atau puasa, karena hal ini ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah suatu ketika ditanya tentang puasa hari Senin. Ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa di hari Senin? Jawaban Rasulullah, karena di hari Senin aku dilahirkan. أخبروني بعد ماذا تفعلون باحتفال مولد رسول الله؟ Ada lagi enggak yang kita laksanakan ketika maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لمحبة الرسول، أليس كذلك؟ ليزداد قلوبنا محبة برسول الله. الله عظم قدر جاه محمد، أمرنا بتعظيم محمد. Jadi ketika maulid, ketika merayakan maulid, kita membaca kisah atau sirah kehidupan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Karena kita mencintai Rasulullah, karena kita mengagungkan Rasulullah. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala mengagungkan Rasulullah dan memerintahkan kita untuk mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أخبروني ماذا تفعلون أيضا باحتفال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ Apa yang kita laksanakan ketika merayakan maulid sallallahu alaihi wasallam? صلة الرحم، الاجتماع بين المسلمين للتقوي والتآزر. الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك. الله تعالى قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالاحتفال بمولد الرسول تزيد أواصر المحبة بين المسلمين للتعاون على الخير والطاعة. Jadi ketika perayaan maulid, kita melakukan silaturahim. Kita berkumpul sesama muslim dengan orang-orang lain sesama muslim. Tujuannya adalah agar semakin bertambah rasa cinta kita kepada sesama muslim. Dengan hal ini, maka kita bisa membuat hubungan kita semakin erat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berpegang eratlah kalian dalam kebenaran dan janganlah kalian berpecah belah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran, وتعاونوا على البر والتقوى. saling tolong menolonglah dalam melaksanakan kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kalian واعتصموا بحبل الله جميعا. Janganlah kalian saling bertolong menolong dalam melaksanakan kemaksiatan dan permusuhan. أخبروني بعد ماذا تفعلون باحتفال المولد؟ Jadi apa lagi yang kita laksanakan ketika maulid? تمدحون الرسول؟ Ketika kita memuji Rasulullah, الله مدح الرسول. الله قال وإنك لعلى خلق عظيم. وأي مدح. subhanallah. Ketika maulid kita memuji Rasulullah, betul? Betul. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Rasulullah di dalam Al-Quran. Allah ta'ala berfirman yang maknanya, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah, wahai Muhammad, mempunyai akhlak yang sangat-sangat luhur. Artinya Allah ta'ala memuji Rasulullah. Pujian apa ini? Betapa pentingnya pujian ini.
عم النبي الصحابة الكرام عم النبي قال للرسول إني امتدحتك بأبيات فقال له الرسول قلها لا يفضض الله فاك أي دعا له بأن تسلم أسنانه فقال ذلك وبقي وعاش 120 عاما لم يشتكي من وجع سن ولم يسقط له سنا. Suatu ketika sahabat Rasulullah yang juga merupakan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku telah memujimu dengan beberapa bait syair." Kemudian Rasulullah mengatakan kepada pamannya yang juga merupakan sahabatnya, "Ucapkanlah, bacakanlah bait-bait syair tersebut." Dibacakan bait-bait syair tersebut, Rasulullah kemudian mendoakan pamannya yang juga sahabatnya ini, semoga Allah melindungi gigi-gigimu. Karena dia memuji Rasulullah dengan lisannya. Sahabat ini kemudian hidup selama 120 tahun. Dan beliau, sahabat ini tidak merasakan sakit gigi sedikit pun. Dan tidak tanggal satu pun dari gigi beliau. أخبروني بعد ماذا تفعلون باحتفال مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Coba kasih tahu lagi kepada Syekh apa yang kita laksanakan ketika kita merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi? بالاحتفال يزورون القبور ليس في الاحتفال. Ada yang jawab tadi ziarah kubur. Masa iya di merayakan Maulid kita ziarah? نسأل نحن في الاحتفال ماذا تفعلون أيضا. Kita lagi acara pesta perayaan Maulid ini ngapain? Apa yang kita laksanakan? نتعلم الإيمان والإسلام، نتعلم أحكام الدين. الله تعالى أمرنا بالتعلم. النبي لم يطلب الازدياد من شيء كما أخبر الله تعالى عنه في القرآن إلا من العلم. قال وقل ربي زدني علما. Jadi yang kita laksanakan ketika Maulid apa lagi? Belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama ini juga ada dalilnya. Dengan seperti itu Allah mempelajari ilmu agama itu adalah hal satu-satunya perkara yang Allah Ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk menambah terhadap hal itu. Artinya apa? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, memerintahkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ucapkanlah, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Akhbiruni ba'du, ماذا تفعلون باحتفال مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sudah kehabisan jawaban belum? Kalau belum, kasih tahu Syekh lagi apa yang kita laksanakan ketika Maulid. دعاء. الله تعالى قال في القرآن الكريم ادعوني أستجب لكم. Berdoa ketika merayakan Maulid juga ada dalilnya. Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka Allah Ta'ala akan mengijabahi doa. Ay ati'uni usibkum. Yang maknanya adalah taatlah kepadaku, kepada Allah, maka Allah akan memberikan pahala bagi kalian. Fahaula'il wahabiyah, madza yuharrimun? Jadi sebenarnya orang-orang Wahabi itu apa yang mereka haramkan kalau semuanya ada dalilnya? Qira'atul Quran, membaca Al-Quran mereka haramkan, am it'amun nas, atau memberikan makan kepada orang lain, am ta'allum ilm ad-din, ataukah mereka mau mengharamkan mempelajari ilmu agama, am ta'zimu wa madhun nabi, atau mengagungkan dan juga memuji Rasulullah yang mereka haramkan. Madza yuharrimun? Apa yang sebenarnya mereka haramkan? Madza? Yang mananya? Ajib. Madza yuharrimun? Aneh. Apa yang mereka haramkan? In kana kullu khaslatin min al-khisal allati tuf'alu bihtifal al-mawlid qad umirna biha fi al-Quran wa fiha ajr wa fiha thawab fabimajmu'iha lima takunu muharramatan?
Jika setiap acara, jika setiap kegiatan yang kita laksanakan dalam rangkaian perayaan Maulid itu ada dalilnya, diperintahkan di dalam Al-Quran, ada pahalanya. Jika kita melaksanakannya secara keseluruhan, mengapa mereka mengharamkan hal ini? Bal huwa khairun ala khairin ala khairin ala khair. Jadi perayaan Maulid adalah perbuatan baik ditambah dengan perbuatan baik, digabung lagi dengan perbuatan yang baik lagi. Fasbutu ala al-ihtifali bi maulidi Rasulillah, hubban bi Rasulillah, ishqan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bi mahabbati syafi'ina wa habibina wa qaidina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, hendaklah kita semuanya tetap dalam hal ini terus melaksanakan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam agar semakin bertambah rasa cinta, rasa rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kekasih kita, orang yang memberikan syafaat kepada kita dan melindungi kita semuanya. Allahumma arzuqna ru'yatan Nabi Muhammadin alaihi salatu wassalam hadhihi al-lailah. Ya Allah, berilah kami bisa bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam malam ini. Allahumma arzuqna syafa'atahu yaumal qiyamah. Ya Allah, berilah kami syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah. Allahumma ihsyurna tahta liwa'in Nabi Muhammadin yaumal qiyamah. Ya Allah, bangkitkanlah kami dan giringlah kami bersama bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. طاعمين كاسين راكبين مستظلين تحت ظل العرش على منابر من نور. Tanpa merasakan rasa lapar, tanpa merasakan rasa dahaga, dan kita dalam kondisi bernaung dengan naungan dari arsy, di mana di hari tidak ada naungan kecuali naungan tersebut. Allahumma ijma'na bin Nabi Muhammadin fil jannah. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama Rasulullah di surga nanti. Allahumma ya arhamar rahimin ya Allah, bijahin Nabi Muhammadin ighfir lana, arzuqna ru'yatahu wa syafa'atahu hadhihi al-lailah ya arhamar rahimin ya Allah. Walhamdulillahi awwalan wa akhira, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Qul jami'an sawiyan, ucapkan bersama-sama, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، غفر الله لي ولكم، أماتني الله وإياكم على التقوى. اللهم اجمعنا في الجنة يا أرحم الراحمين يا الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكرهم على الحضور والنور وانشراح الصدور. كلام قادم يوم الله سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونيتي به أشتفي من كل داء ونور دليل لقلبي وجهلي وحيرتي فيا ربي متعني
بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلتي يا سيدي يا رسول الله يا من له